Assalamualaikum. Nama saya Christopher. Assalamualaikum. Saya Ahmad Ghazali, pegawai suaian fizikal. Assalamualaikum, saya Erliza daripada Pusat Pemakanan Sukan, ISN. Selamat datang ke Perform Podcast. Okay. Hari ini kita akan membincangkan tentang Ramadan fasting. Okay. Eliza, soalan ni yang first sekali saya akan tanya pada mengenai the health benefits of fasting lah. There's a lot of health benefits. Okay. Sebab as a fitness enthusiast, saya mengamalkan intermittent fasting untuk to help with my digestion, untuk help with my overall well-being. And at the same time, dalam bulan Ramadan ni, saya pun mengamalkan Ramadan fasting. Okay. Cuma in terms of the differences between Ramadan fasting and intermittent fasting, okay, apa beza dia? Bercakap tentang intermittent fasting, dia adalah satu trend diet yang popular buat masa sekarang ni. Ramai yang mengamalkan intermittent fasting sebab dia lebih mudah compared to kalau kita nak kawal kitanya pengambilan makanan dari segi kuantiti. So intermittent fasting ni dia guna kaedah di mana ada hari dia berpuasa, ada hari dia makan macam biasa. So hari yang berpuasa tu mungkin dia makan sekali sahaja sehari, ataupun dia tak makan langsung tetapi dia boleh minum air kosong, ataupun dia minum air yang tak ada kalori, non-caloric beverages, contohnya macam kopi O, minuman manis yang memang confirm zero calorie, so tak ada kalori yang masuk dalam badan. Intermittent fasting ni juga dia ada dia punya waktu yang mana terpulang kepada individu masing-masing untuk tetapkan berapa jam dia berpuasa. So usually kita akan hadkan waktu berpuasa tu, kita akan minimumkan waktu berpuasa tu at least macam 12 jam ke atas lah. Okay, 16 jam boleh, 18 jam boleh. And then selebihnya adalah waktu makan yang mana terpulang kepada individu tu lah, sama ada dia nak makan secara biasa ataupun dia ada restriction dari segi benda lain. So Ramadan fasting ni adalah satu ibadah yang dilakukan pada bulan ke-9 dalam kalender Islam. Sama, kita berpuasa juga, tapi tempoh dia berlainan. So tempoh kita adalah daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari, which is kita puasa daylight. Intermittent fasting pula usually dia puasa daripada waktu malam. And then waktu siang tu mungkin dah pukul 10 ke 12 tu dia dah boleh start makan. Dan satu lagi yang membezakan ialah dari yang saya fikir agak macam obvious lah, is dari sudut cultural dengan tradisi, yang mana bulan Ramadan dia ada specific food yang kita cuma jumpa waktu Ramadan sahaja. Dan satu lagi yang membezakan adalah dari segi kekurangan waktu tidur tu. These two are macam very prominent lah dalam bulan Ramadan compared to intermittent fasting. Okay, setuju dengan Eliza. Sebab saya pengamal intermittent fasting juga. And the last meal of mine will be 8 o'clock at night. Okay, lepas tu saya akan buat kerja macam biasa, and then sleep. Lepas tu the next day 7 o'clock I will start training. So waktu tu memang masih lagi fasted sebab I got a few hours until I breakfast. Then saya akan train for 1 hours plus. Waktu training memang takkan rasa lapar lah, and doesn't affect much. And then saya minum air macam biasa. Cuma itulah, bila habis training je yang quite suffering sebab nak wait until up to 16 hours so that I can breakfast after that. And so in this situation, soalan seterusnya saya akan tanya pada Ahmad pasal training. Macam mana athletes cope with their training during Ramadan? Okay, sebenarnya kalau training waktu fasted state, puasa ke intermittent fasting, there's a few timings that I recommend you go for lah, and researchers that recommend you go for. So kalau okay nak train in a fasted state, maknanya mungkin lepas sahur boleh training, atau just sebelum iftar. So maybe around 4, 5, 6 PM still okay. If you tak okay train in a fasted state, nak train in a fed state, maknanya lepas buka je boleh, mungkin pukul 8 atau late night training.
So late night maknanya sebelum sahur, pukul 3 pagi. Tapi contoh kalau Chris training pukul 5 atau 6, saya cadang jangan buat heavy lifting lah. If it's not required for your sport, jangan buat heavy lifting sebab risiko injury tu agak tinggi. Sebab waktu tu Chris dah kira 14 hingga 15 jam dah puasa. So on the other side pun dia dari segi saiz otot tak ada beza sangat. Dah ada orang buat research yang fat group and fasted group, maknanya sebelum iftar dengan selepas iftar, muscle size tak ada beza. Yang ada beza dia strength saja. Okay. And that's because you're obviously in a fat state. So dia boleh minum air, dia boleh minum protein shake, and perut dia dah kira ada makanan dalam tu. Okay. Which means during Ramadan kita takkan train up to maximum strength except bila perlu. Except bila perlu. Contoh kalau sukan tu ada competition, mungkin dalam minggu ketiga ke keempat, atau terus lepas raya dia ada competition and dia tak boleh elak training maximum strength, yes, dia kena sambung. Tapi kalau nak training heavy weights, saya cadang buat malam. Okay. Maybe buat lepas isyak atau buat lepas tarawih. Tapi bila exercise lepas tarawih tu, nanti masalah dia tidur lah. So kalau boleh saya nak tanya Chris balik pasal tidur pula. Okay. Soalan dia, how can you make sure dapat enough sleep waktu Ramadan? So bulan Ramadan ni yang challenging dia, dia umpama satu celebration. Sebab setahun hanya berlaku satu bulan saja. And bila kita kata celebration ni, kita nak meramaikan. Contohnya kita akan pergi solat tarawih. Okay, solat tarawih, lepas solat tarawih kita berjemaah kan. Lepas berjemaah confirm the next thing will be moreh. Okay. And then kita akan makan sama-sama, dan sembang, berkumpul. So waktu tu memang dah almost pukul 12, pukul 1 dah. Kan? Lepas tu bila dah pukul 1, bila sampai rumah bersiap semua tu, and then nap sekejap, paling-paling kita tidur 3-4 jam, and then standby untuk sahur pukul 5, pukul 5.30. And then but research really shows that the final wave of Syaban, comparison to minggu pertama Ramadan dengan minggu kedua Ramadan, the sleep duration actually reduce across the week. There's semua orang tengah face the similar conditions. Exactly. And atlet yang saya pernah kerja pun sebenarnya diorang ada yang training malam, dia habis training dalam pukul 12. And diorang akan stay up sampai diorang bersahur, baru diorang sambung tidur. That's the luxury as being a full-time athlete lah kat Malaysia. Yeah, compared to negara luar. So atlet ni pula disebabkan dia ada luxury macam ni, diorang tidur diorang memang takkan being affected. Even diorang sleep longer than 8 hours. Tapi contoh kalau dia tak biasa, dia biasa tidur pukul 10, 11, tiba-tiba dia tidur pukul 5, 6, apa jadi kat badan kita kalau macam tu? Okay, some of the example yang kita boleh tengok lah, yang even the nearest kita punya colleague, disebabkan diorang tak biasa, and then diorang dah masuk bulan Ramadan kan, you can see diorang susah nak concentrate waktu kerja. Kalau atlet susah nak concentrate waktu training, and then they will feel less energy, and the risk of injury actually increase sebab the reaction then dia akan jadi slow. Lepas tu the main question still comes to the athletes and to everyone out there. Waktu bulan ni solat tarawih, after the solat tarawih tu, moreh tu is actually optional kan. Optional. You
you can choose to berkumpul, lepak. After that, up to duration tu kita tak kisah. Betul. Kan? So as an athlete, as a father, as a mom, or as a friends, whatever it is, kita kena decide tanggungjawab kita at home. Betul. Lepas tu, the next day, tanggungjawab sebagai seorang pekerja, amanah sebagai seorang pekerja, and amanah sebagai seorang atlet, you want to reduce the risk of injury, you want to focus more at work. Betul. Okay. Bukan kata I think isu dia ialah lebih kepada apa yang atlet ataupun individu tu take as a priority dalam waktu bulan Ramadan ni. Kalau aim dia adalah untuk enjoy, and kita tak halang pun untuk enjoy. Cuma macam dari segi pemakanan lah. Kalau kita enjoy setiap hari untuk 30 hari, saya bercakap dari aspek pemakanan lah. Mungkin dari segi komposisi tubuh tu akan jeopardize lah. Betul. Itu dari segi komposisi tubuh. Tapi kalau waktu tidur pun sama jugalah kan. Betul. We need to prioritize apa yang akan contribute kepada the next day, apa yang kita contribute to better sleep, better quality waktu bulan Ramadan ni, especially bila kita nak menjalankan ibadah yang wajib, and then kerapkan mengaji, and then the rest of the thing is just optional. Need to weigh and check balance between this and that. Okay. And regarding macam baru tadi Liza sebut pasal composition tubuh badan. So the question is by getting maximum or optimize your sleep duration is a priority, which is 7 to 9 hours. Kalau worst is will be 6 hours. Okay. But how about macam mana kita nak maintain komposisi tubuh badan sepanjang Ramadan ni? Okey, berkenaan dengan komposisi tubuh ni, sebenarnya untuk kekalkan berat badan bukanlah sesuatu yang sangat mencabar, sebab seperti mana kita tahu, bulan Ramadan ni kita ada akses kepada makanan, kita tak ada had dari segi akses kepada makanan tu. Seperti yang Christopher mention lah, kita ada faktor social gathering, enjoy juada berbuka puasa. Cuma untuk kekalkan komposisi tubuh yang optimum, maksudnya komposisi tubuh kita tak tengok berat sahajalah, kita tengok komposisi. Kalau nak turunkan fat loss tu, kalau nak turunkan fat ataupun nak naikkan muscle mass, itu akan menjadi mencabar kalau kita tak disiplin dari segi pilihan makanan ataupun kuantiti makanan. Kuantiti makanan ni nanti saya akan elaborate lebih lah, ataupun dari segi timing dia. So timing makanan ni untuk timing makanan untuk atlet lah, okay, yang mana nak kekalkan komposisi tubuh, kita kena arrange so that dia complement waktu latihan ataupun jenis latihan. So macam tadi Ahmad ada mention yang kita tak encourage untuk buat latihan yang berunsurkan maximum strength pada waktu lain yang recovery dia tak ada. So macam untuk pemakanan pula, okay, let's say kalau coaches ataupun team decide untuk buat latihan pada waktu siang ataupun waktu pagi, apa strategi yang boleh dilakukan untuk make sure badan boleh support. So kalau macam let's say kalau untuk kekalkan otot tu, nak tak nak, atlet kena pandai spread out dia punya pengambilan protein seharian dalam tempoh beberapa jam. Keyword dia kat sini adalah untuk spread out, sebab tak mungkin atlet boleh hadam semuanya at one time. And kita pun tahu atlet nak bersedia untuk latihan ataupun ibadah in the next few hours. So spread out ni sama macam konsep kalau bukan berpuasa lah. You take every 3 to 4 hours. Cuma isu dia ialah waktu yang sempit tu. Everything packed in one time. So kita nak makan kat situ, kita nak training, kita nak mandi, kita nak beribadah. So macam mana kita nak buat benda ni? Nak tak nak kena ada cara yang mana kalau atlet lah, atlet yang macam berat badan dia, kalau kita panggil atlet dalam kategori heavyweight lah, yang mana yang 70 kg ke atas definitely akan struggle untuk capai semuanya through normal meal. Tapi kalau atlet yang bawah 70 kg, kalau dia disiplin dengan apa yang dia ambil, maksudnya
dia tak habiskan kuota perut dia tu dengan makanan yang kita panggil kurang dari segi kualiti untuk makro dengan mikronutrien tu, dia tak akan ada masalah. Tapi kalau atlet tu berbadan besar, heavyweight, dia kena rely dekat benda lain lah. Dalam kes ni macam suplemen, ataupun dia rely kat makanan yang berunsurkan cecair. So in Ramadan memang common untuk kita advise atlet untuk kerapkan pengambilan smoothie, because you cannot take a lot of solid food. So smoothie je lah jawapan dia, ataupun liquid meal lah, ataupun protein shakes lah. Protein shakes at the night, protein shakes waktu sahur. Itu dari segi pengambilan protein. Dari segi pengambilan karbohidrat, ini untuk atlet yang strength and power lah. Usually kita tak nak dia turunkan berat badan terlalu banyak, sebab takut dia akan jeopardize strength. Tapi macam Ahmad cakap tadi, strength will not be much of an issue. Tetapi ini balik kepada kalau betul lah sahur pun dia cukup makan, iftar pun dia cukup makan. Tapi kalau let's say training dah bagus, badan intake dia tak cukup, so either way komposisi tubuh tu akan jeopardize juga. So bila kita cakap pasal karbohidrat ni, orang akan salah faham dengan macam, okay, as long as you are taking any energy, that's fine. Tapi karbohidrat yang kita masukkan adalah karbohidrat yang berkualiti lah. Kalau tengok dalam piramid makanan tu, dia kumpulan karbohidrat, nasi ke, roti ke, pasta ke, itu adalah benda yang mudah untuk kita kawal. Tapi kalau let's say karbohidrat yang difikirkan bulan Ramadan is usually dalam keadaan dalam bentuk juadah berbuka puasa, murtabak, apa lagi, cendol ke apa benda kan. So those are sugars, those are carbs, tapi dia bukan yang macam something yang quality lah untuk atlet. So kalau dikerapkan makan banyak benda ni, boleh jadi dia naik dekat berat badan instead. Weight gain is not a surprise lah. Okay, saya nak tanya Eliza balik lah, yang mengenai komposisi tubuh badan. Untuk general public, ada ke paper ke apa-apa data yang cakap kebanyakan orang kita lebih gain weight ke atau lose weight during the month of Ramadan? Ada ke? Okay, studies untuk bulan Ramadan ni, dia macam memang ada study yang kata boleh turun berat badan, ada yang kata weight gain. Tapi saya fikir paper yang dalam paper yang fokus kat bulan Ramadan ni, dia macam quite complex, sebab kita tak tahu apa cara dia makan untuk sahur, macam mana lifestyle dia untuk berbuka puasa, and dekat tambah-tambah lagi dekat Malaysia ataupun Islamic countries lah, kita ada tambahan menu moreh. Okay. Tapi yang pasti, kalau normal punya puasa, intermittent fasting ataupun time restricted eating, yang mana kalau orang tu dia kecilkan waktu makan dia, tempoh makan dia, kita panggil minimize the eating window, ke maksimum 8 jam saja, memang definitely akan ada penurunan dari segi berat badan. Kalau kita cakap pasal kebaikan berpuasa, memang akan ada tendensi untuk turun dekat lemak, sebab kita bila kita kecilkan waktu makan, ada setengah benda yang kita selalunya makan waktu malam ataupun waktu tengah malam. Contohlah aiskrim ke, ataupun kopi selalunya awal pagi ataupun lewat malam, ataupun lepak dekat mamak ke apa. Kalau kita buat puasa yang macam kita dah hadkan waktu makan, kita mungkin dah tak lepak mamak dah. So kita macam dah kecilkan waktu kita dah amalkan gaya hidup yang mana kita restrict kita punya calorie intake. So puasa on its own, yes, definitely akan ada penurunan dari segi lemak badan. Cuma Ramadan fasting, dia berbalik kepada seseorang itulah, sama ada dia nak enjoy ataupun dia still ada macam kesedaran diri lah. Cultural definitely. Okay, so kalau macam kita cakap pasal weight loss dalam bulan Ramadan tadi tu, yang mana seseorang kena disiplin ataupun dia nak enjoy ke tak enjoy. So Christopher, macam mana macam mana nak balance between sebab bila kita makan lewat malam, bila kita ada tambahan minum moreh dalam kita punya lifestyle untuk 30 hari, kita akan, dan selalunya makanan moreh tu bukanlah ringan sangat pun. Okey lah, mungkin ada yang ambil kuih, dan mungkin ada juga yang ambil macam yang mana pergi lepak mamak tu definitely akan makanan yang heavy, ataupun mungkin balik rumah habiskan juara berbuka puasa. So benda ni setahu saya dari segi pemakanan, benda heavy yang kita masukkan dalam badan kita akan perlukan masa untuk digest.
So it will further delay dia punya waktu tidur dekat sini. So apa cara yang macam cara terbaik untuk atlet untuk improve dia punya sleep. yes. Betul kan? So saya personally pun sebenarnya more juga. Okay, and more saya sometimes burger. Okay, and sometimes the burger is spicy. Bila saya makan heavy and spicy, and malam tu badan kita akan rasa panas, susah nak tidur, and then it causes my sleep quality being affected sometimes sampai sahur pun tak dapat nyenyak. So that's the thing. Some of the guideline saying that before kita nak tidur, kita cuba avoid spicy food, heavy food. Betul. Ataupun avoid caffeine. And then avoid, some of them even avoid smoking. So, and another thing will be sleep ni is a routine. Okay, it's a routine that dalam badan kita ni, sebelah pagi kita kena jemur untuk secrete melatonin. And then after that, after 7:30 dia stop secretion. So melatonin ni akan membantu kita daripada sleep better. So kalau kita ubah, shift the whole cycle tu, the whole sleep routine pun akan be affected. That's why kat bulan Ramadan ni kita jangan ubah kita punya lifestyle too drastic. Try to keep it as a routine. Ataupun some of them want to reset the whole thing in Ramadan, tapi need to reset or we need to modify it slowly. Jangan ubah dia secara drastic. Sebab tu yang disarankan ialah kalau kita buat apa yang wajib, ibadah yang wajib waktu bulan Ramadan ni, and kita try to check and balance and whether kita nak prioritize sleep. Okay, once kita menjalankan ibadah kita at around 10, and then we prepare ourselves to sleep at 10 something, and then kita tahu 5:30 kita macam mana pun kita kena bangun untuk sahur. Okay, that's why we keep the routine 10 to 5 itu ideally. Tapi some of them kita still tidak dapat elakkan social gathering and more ni. So the optional will be get a power nap in the middle of the day, dari pukul 12 sampai pukul 3. So the power nap should be in 15 to 20 minutes, in a slant 45 degrees position. Sebab kalau kita baring terus straight terus, kita akan jalan terus, maybe few hours later kita akan bangun. Okay, all these things can be applied in the office. So actually, let's say it's an office worker or anyone, is it bad to sleep during the day? Let's say you have that sleep debt, is it bad to sleep 1 or 2 hours during the day? Okay. It's actually, if you got a sleep debt at night, you can replace it with that. It's just that kita ada ke 1 hingga 2 jam during the day, sebab some of them got child commitment, some of them got work commitment, some of them got other things to do in the middle of the day. So you can, it's just that it depends on what is available. Yeah. So what suits your lifestyle? Exactly. Just nak continue on pasal Chris, dia cakap pasal sleep quality. Untuk saya, yang susahnya bila nak bangun tengah-tengah malam, sebab saya nak cuba cukupkan my fluid intake. But I only have a few hours window, maybe 6 jam before I sleep. So how can I improve my hydration punya strategi supaya tak kerap bangun malam? Some of them, some of the example that I saw in social media, right? Some of the influencers will add salt to their drink while they are having their iftar, or some of them even add salt to their honey during sahur. So what's your opinion on that? Saya rasa trend adding salt
dalam minuman ataupun makanan ni, saya rasa macam baru-baru ni pun ada meletup jugalah. Kita tengok ramai orang yang praktis benda ni. So untuk dari segi hidrasi, ini adalah kita panggil satu strategi untuk kita simpan air sebanyak mungkin dalam badan. In English kita term it as water retention strategy. So kalau kita ingat balik zaman sekolah dulu, kita belajar pasal water diffusion, osmolality semua tu kan, yang mana kalau dalam badan tu ada more solute, so dia akan rasa dia akan tarik air lah untuk simpan dalam badan tu. So benda ni pun adalah satu strategi yang kita praktikkan untuk orang yang aktif lah, ataupun even atlet lah dah biasa, sebab minuman electrolytes tu konsep dia sama lah. So it has salts, it has ada electrolytes yang mana bila kita minum, selain daripada untuk sweating ke apa benda, tapi it also keeps water in the body. So when you add salt to your meal, indirectly you macam asking your body to macam like response dia adalah untuk simpan more water lah, so that you feel better in terms of hydration. Cuma the problem is sahur ialah the last meal of the day. So once kita habis sahur, nak tak nak kita kena puasa, sebab puasa tu wajib. Ramadan fasting is wajib lah kan. So kalau kita rasa strategi ni is something yang macam okay, not to say saya tak recommend ke ataupun saya sangat galakkan, it's just that dia perlu dilakukan dengan berhati-hati. Sebab boleh jadi kalau kita terlebih ke, end up dia akan membuatkan kita rasa dahaga dan kita tak boleh minum pun. Kita punya matlamat, tujuan dia adalah untuk simpan air dalam badan sebanyak yang boleh. But then kalau kita tak pair benda tu dengan enough fluid, so kita akan rasa dahaga. Sebab salt itu sendiri, ada banyak jenis garam lah, tapi kita cakap secara general lah, garam itu sendiri akan memberikan some kind of thirst sensation. Okay, it's the same thing macam bila saya recommend atlet ataupun orang yang do heavy exercise, post dia ambil something yang macam salty in terms of macam either bubur ke ataupun sup ke, ataupun even sweet beverage ke, sebab it's the same concept lah, dia ada high in solute. So kalau, dan kadang-kadang bila cakap pasal bubur ataupun sup ni, saya teringat zaman dululah, bukanlah kenapa, tapi kalau kita ingat balik, masjid dia selalu akan sedekah bubur lambuk dekat jemaah lah kan. Dan ayah saya suka makan benda tu waktu berbuka dengan waktu sahur. So saya fikir itu adalah salah satu strategi yang bagus lah, yang mana kita consume liquid punya meal as part of hydration strategy. It gives you the liquid, it gives you the electrolytes untuk maintain you punya hydration. It's just that macam yang kita sebut tu perlu dilakukan dengan berhati-hati, dan table salt, garam halus yang kita guna biasa tu berbeza dengan garam-garam yang lain. So it has to be done with macam careful punya consideration lah. So that's the strategy untuk itu kita mention specific untuk water retention. Oh ya, water retention. So okay, kacau sleep quality malam. Okay, so macam apa yang Ahmad buat tu dah betul, which is you drink throughout the day, throughout the eating window. Cuma dia sama macam recommendation tu sebelum ni lah, karbo dengan protein untuk spread out. Air pun kita kena spread out. So ideally nak capai 2 ke 3 liter dalam tempoh masa yang singkat tu bukan perkara yang mudah. So apa yang kita buat is kita time kita punya waktu minum tu dengan aktiviti yang kita lakukan. Okay, azan maghrib, okay, minum air, mungkin ada 1 cawan. Okay, tengah berbuka, okay, minum lagi 1 cawan. Okay, pergi solat maghrib, sebelum nak pergi solat maghrib tu, okay, minum lagi sikit, after solat lagi sikit. So kita buat strategi yang mana kita spread kita punya drinking tu into kita spread out lah. And then in terms of hydration juga, tips yang paling mudah lah is untuk monitor kita punya warna air kencing. You actually macam tengok, and kalau lah macam waktu sahur tu lah, contohlah tadi pagi kan, azan subuh je, kita pergi tandas, kita tengok dah start pekat. So it could be yang macam strategi malam sebelum tu dengan pagi ni tak cukup. Tapi kalau if you start the day dalam keadaan you punya urine output cerah, then you are doing a good job lah. And kita pun tak recommend untuk minum air terlalu banyak, sebab badan kita bukannya boleh simpan banyak sangat pun, so dia akan automatically flush out. And
yang macam Ahmad cakap lah, benda tu akan mengganggu dari segi kualiti tidur. Okay? Okay. So let's talk about sebelum ni, sebelum bulan Ramadan ni, saya pernah train lah Monday and Thursday on puasa sunat. So tapi konon nak training kan sebelum bulan Ramadan ni, tapi I've been practicing it for 3 weeks. Tapi the problem is when during Ramadan macam tak banyak beza pun. Okay. So what's people call it what gut training? What's your opinion on that? Oh, okay. Ya, betul. Kita ada konsep, kita ada satu macam strategi kita panggil gut training. Sebelum kita masuk bab yang puasa tu, kalau kita tengok macam atlet ataupun individu yang akan participate dalam endurance event, marathon, 42 km ataupun 21 km, bukannya kita lari selalu. Mungkin setahun for competitionnya purpose mungkin 2-3 kali, 2 macam tu kan. And training biasa dia lari mungkin dalam mileage dia tak tinggi mana pun, tapi akan ada hari dia akan ada buat long distance running. Tapi in order untuk prepare untuk marathon tu, dia akan ada strategi yang mana kita panggil, dia train dia punya perut, train the gut untuk consume as much carbohydrates as you can in order untuk prepare untuk race tu, so that dia dalam keadaan bertenaga. Sebab 42 km ataupun 21 km bukanlah satu distance yang pendek. You perlukan a lot of energy untuk finish the race. So gut training ni, kalau pernah dengar carbo loading lah, carbo loading tu sama juga macam gut training, yang mana you makan a lot at one time. Tapi benda tu pun kita bukannya, contohlah macam bulan Julai ada satu race 42 km, and then you just buat sehari tu you makan banyak and then you terus pergi race. Tak, dia perlu dilakukan even from the race, even from the training lagi. You latih diri you untuk consume banyak carbs, so that bila actual punya competition, you dapatlah ambil carbohydrate yang total intake yang kita nak tu. Contohlah macam dalam recommendation, 10 grams per kg body weight is a lot. Tapi bila tak pernah buat, and the time tu baru nak buat, tak mungkin kita boleh capai. We cannot eat so much kalau kita tak biasa dengan benda tu. So kita kena start daripada waktu training lagi. Kita start gradually in case, okay, hari ni aku ada like a simulation punya race. So you start to eat a lot. And then bila lagi 3-4 minggu, bila nak prepare untuk actual race tu, you dah bersedia, you dah tahu how much that you can take in. So that is what we call gut training lah. Kita ada masa juga gut training ni, kita train untuk dalam keadaan rendah. Contohnya kalau dalam sukan kita panggil train low, compete high. So you train dalam keadaan kekurangan tenaga, tapi bila time competition, you load dengan banyak tenaga, so you will be able to perform a lot. Tapi untuk bulan puasa ni, you boleh train badan you untuk puasa sunat lah kan. So kita puasa, tapi yang membezakan dengan bulan Ramadan ialah, satu, Ramadan tu wajib. Waktu you train puasa sunat tu, let's say if it doesn't work out, masih lagi ada ruang untuk berbuka. Kita masih lagi macam ada leeway itulah kan. And then satu lagi, Ramadan fasting ni it's 30 hari berturut-turut. 30 hari it's berturut-turut. Kita tak ada ruang untuk tak ada gap lah untuk bernafas. Okay, macam IF lah, kita puasa 3 hari, 2 hari kita relax kan. Tak, Ramadan ni direct, except untuk orang yang ada pelepasan lah kan. So you would still feel hungry, you would still feel thirsty, cuma dia lebih bearable lah. Contohnya macam, okay, ni minggu pertama, so kita still akan rasa struggle. Tapi bila dah masuk Ramadan hujung minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, kita okay je. Kita still lapar dengan dahaga, tapi kita dah biasa dengan rasa sensation lapar dengan dahaga tu sendiri. Okay, thank you. So I think we almost come to the end of the sessions. So Ahmad, a few sentences to conclude the training during Ramadan. Okay. So firstly, try to pilih masa yang sesuai ikut lifestyle dan timetable. Okay, jangan rasa benda ni sebagai beban. So satu lagi, jangan ubah sangat lah macam kita tadi. So jangan ubah training secara mengejut. Lepas tu kalau turun otot, a bit of muscle, if you lose a bit of weight, saya rasa benda tu normal waktu bulan ni lah. So, how about Eliza?
Okay, saya tekankan dari segi pemakanan je lah kan. 3 benda yang kita kena jaga, which is timing makan, jenis makanan, and satu lagi ialah kuantiti makanan. So kita tak mungkin boleh, kalau nak follow yang the healthiest untuk tiga-tiga ni, kita tak mungkin boleh capai. Akan ada benda yang kita perlu sacrifice. Selalunya kita akan rasa nak enjoy. Bila kita nak enjoy, definitely kuantiti tu kita akan sacrifice lah. Maksudnya either terlalu banyak, usually terlalu banyak lah. Saya tak rasa bulan Ramadan ni ada yang terlalu sikit. And tapi kita akan end up dari segi jenis makanan tu kita akan sacrifice lah. Maksudnya you have a lot of quantity in terms of your food, tapi type of food tu dah ke laut, then you akan expect changes in your body composition lah. So try to macam find a balance between the type of food, timing of the meal, and also jenis makanan tu. So timing tu jangan sampai dia ganggu waktu tidur jugalah. Okay. So from me, bulan Ramadan ni cuba prioritize your sleeps towards other optional stuff like gathering and social. Sebab you can kita boleh buat, tapi jangan tak perlulah buat hari-hari sebab benda tu optional. And then if you tak dapat sleep atau tidur yang cukup, kita cuba buat power nap during the day. So I think that's the message from Perform Podcast. That's all for today. Thank you very much. Thank you.